अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने ट्रू स्टोरीज़ लेकर आती हूँ अपने पेशेंट्स की उनकी इजाज़त से। आज की आप बीती को मैंने उन्वान दिया है हादसा। होता कुछ यूँ है कि साद अपनी वालिदा और बीवी के साथ रहता था। अच्छा कारोबार चला रहा था। साद की नई नई शादी हुई थी। साद और सबा में प्यार भी बहुत था। साद की एक बहन थी कुत्सिया, जो अक्सर ही माँ से मिलने आ जाती थी। कुत्सिया चूँकि शादीशुदा थी, लेकिन उसको अपने मियाँ हसन से हमेशा शिकायत रहती थी कि हसन कुत्सिया का ख्याल नहीं रखता जैसे कि साद सबा का ख्याल रखता है। कुत्सिया जब साद और सबा को इतना खुश देखती तो ना जाने क्यों उसको गुस्सा आ जाता। वो हमेशा भाई को टोक देती। माँ को भी अक्सर कहती साद ने सबा को सर पर चढ़ा रखा है, उसको कहें कि उसको कंट्रोल करे। माँ कभी इस बात को सीरियस ना लेती, लेकिन कभी कभी इसलिए कि बेटी खफा ना हो जाए कुत्सिया से कहती कि हाँ मैं समझाऊंगी साद को। साद जब भी सबा के लिए और माँ के लिए कुछ लेकर आता तो कुत्सिया अगर वहाँ मौजूद होती तो जो भी चीज़ सबा की होती वो फ़ौरन उठाती और कहती ये मुझे पसंद है, सबा के लिए और ले आना। सबा अच्छी लड़की थी, हर बात को सब्र से बर्दाश्त कर रही थी। सबा की मंगनी पहले अपने मामूजाद ज़ीशान से हुई थी, लेकिन फिर ज़ीशान ने कहीं और शादी कर ली और सबा की साद से शादी हो गई। साद सबा का बहुत ख्याल रखता था, उसकी बर्थडे हमेशा याद रखता, उसको बाहर ले जाता, डिनर कराता, गिफ्ट्स दिलाता। सबा भी साद का बहुत ख्याल रखती थी, उसकी वालदा का बहुत ख्याल रखती थी। ये सब देखकर कुत्सिया को हर वक्त जलन होती और वो हर वक्त अपने शौहर हसन को कोसती रहती। एक दिन सबा की अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उसको ज़ीशान का फ़ोन आया कि फुप्पो को हार्ट अटैक हुआ है, तुम जल्दी आओ। सबा ने साद को बताया तो साद ने कहा मैं शाम को तुम्हें ले जाऊंगा, अभी मेरी मीटिंग है। तो सबा ने कहा मैं ज़ीशान को बुला लेती हूँ, वो आकर ले जाए। लेकिन साद को ज़ीशान पसंद नहीं था, शायद इसलिए कि वो सबा का मंगेतर रह चुका था। इसलिए साद ने सबा से कहा कि मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा आज ही, थोड़ा सब्र कर लो। सबा शौहर की फर्माबरदार थी, इसलिए बात मानकर चुप कर गई। कुत्सिया उसी वक्त घर में दाखिल हुई थी और सबा और साद की तमाम बातें सुन चुकी थी। साद कुत्सिया से मिलकर ऑफिस चला गया, जबकि सबा मिलती हुई किचन में चली गई। कुत्सिया कुछ सोचते हुए कुछ देर बाद किचन में सबा के पास आ गई और कहने लगी अम्मी ने बताया कि तुम्हें तो अपनी अम्मी की तरफ जाना है, तो यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है, ये ना हो कुछ कल कलां को कुछ हो जाए, ये कोई इतनी छोटी बात तो नहीं है, फिर तुम अफसोस करती रह जाओगी कि आखिरी दफ़ा मिल भी ना सकी। सबा तड़प के कुत्सिया की तरफ देखती है और कहती है अल्लाह ना करे। सबा बोली जी अपिया, मैं भी जाना चाहती थी लेकिन साद फ्री नहीं है, शाम को ले जाएंगे। तो कुत्सिया ने फ़ौरन सबा का मोबाइल हाथ में लिया और बोली 1 मिनट, मैं अभी तुम्हारा मसला हल कर देती हूँ। और फ़ौरन ज़ीशान का नंबर मिला दिया। उसको कहा सबा बहुत परेशान है, आकर इसको लेकर जाओ इसकी अम्मी के पास, और फ़ोन बंद कर दिया। सबा ने कहा अपिया मैं साद को एक कॉल करके बता देती हूँ। तो कुत्सिया फ़ौरन बोली तुम जाओ, तैयार हो, ज़ीशान आ रहा है, मैं अम्मी और साद को बता देती हूँ, बेफिक्र होकर जाओ और आराम से वापस आना, मैं खाना वगैरह भी देख लूँगी। शाम को जब साद घर वापस आया और सबा को ना पाया तो कुत्सिया और माँ से पूछा, तो कुत्सिया बताने लगी कि वो सुबह से गायब है, मैंने उसको खिड़की से अपने कज़न ज़ीशान के साथ बाइक पर जाते हुए देखा था
اس نے نہ ہمیں کچھ بتایا ہے اور نہ امی سے پوچھا ہے۔ 8 بجے جب رات کے صبا گھر میں داخل ہوئی تو سعد غصے سے اس کی طرف لپکا اور پوچھا کہاں تھی ابھی تک؟ تو صبا بولی امی کی طرف گئی تھی۔ سعد نے پوچھا کس کے ساتھ گئی تھی؟ تو صبا بولی بد کے ذیشان کے ساتھ۔ سعد فوراً بولا کس کی اجازت سے؟ صبا جیسے ہی بولنے لگی کہ اپیا نے، تو قدسیہ فوراً چیخ پڑی اور بولی نہ اس نے مجھے بتایا ہے اور نہ مجھے کچھ پتا ہے اور نہ ہی اس نے امی سے پوچھنے کی زحمت کی ہے۔ ہم نہیں جانتے یہ پورا دن کہاں تھی اور کس کے ساتھ تھی۔ تو صبا بولی اپیا آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ قدسیہ اونچا اونچا رونے لگی اور سعد سے کہنے لگی تمہاری بیوی تمہارے سامنے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے، کاش میں یہ سب دیکھنے سے پہلے مر جاتی۔ تم چپ چاپ مجھے اپنی بیوی سے بے عزت کروا رہے ہو۔ سعد جو غصے سے بھر چکا تھا صبا کو بولا میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور یہ بات 3 دفعہ دہرانے کے بعد صبا کو دھکا دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ صبا چپ چاپ دروازے سے باہر چلی گئی۔ قدسیہ بے انتہا خوش تھی، اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن سے اس نے سعد کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی تھیں۔ وہ اب کی بار اپنی مرضی سے سعد کی دلہن لانا چاہتی تھی جو اس سے دب کے رہے اور سعد کو قابو نہ کر سکے، لیکن سعد اس بات پر راضی نہ تھا۔ قدسیہ آئے روز اپنی ماں کو تصویریں دکھاتی رہتی تھی۔ ایک دن ایسے ہی جب وہ اپنی ماں کو تصویریں دکھا رہی تھی تب اس کا فون بجا۔ قدسیہ نے فون اٹھایا۔ فون ایک ہاسپٹل سے تھا۔ اس کو بتایا جا رہا تھا کہ اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ ICU میں ہے۔ قدسیہ اور اس کی ماں روتے دھوتے ہاسپٹل پہنچے تو پتہ لگا کہ حسن کوما میں جا چکا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب ہوش میں آئے گا۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا جب ایک دن قدسیہ اچانک سعد سے معافی مانگنے لگی۔ قدسیہ نے سعد کو بتا دیا کہ جھوٹ صبا نے نہیں اس نے بولا تھا۔ سعد اور اس کی ماں کو جب یہ پتہ لگا تو وہ چپ چاپ حیرانی سے قدسیہ کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اس کو تنہا چھوڑتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، کیونکہ قدسیہ کا شوہر اب اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کا نہیں تھا۔ یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ کائنڈلی کامنٹس میں مجھے ضرور اپنے خیال سے آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔